अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। अल्लाह के 99 नाम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहीनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल क़हार वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हक़मुल अल लतीफ़ुल ख़बीरुल अल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुल शकूरुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वाइसुल हकीम अलवदूदु मजीदु बाइसु शैब अल हक़्क़ुल वकील कवील मतिल मल वलीउल हमीदुल मुहसिल मुब्दिउल मुईद मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदु माजिदु वाहिदु अहदुस समदु क़ादिरु मुक़्तदिरु मुक़द्दिमु मुअख़्ख़िरु अव्वलुल आख़िरु ज़ाहिरु बातिनु वलियु मुतबर तवाउल मुंतकिमु और मेरे जहन से कुछ नाम अगर निकल गया मुतकब्बिरु, अगर गलती हो तो माज़रत, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लाइव शो है तो ज़ुल जलाल वाल इकराम, कुछ थोड़े से नाम शायद मेरे से गलती से ना निकल पाए हों, लेकिन अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। और मेरी कोशिश है कि मैं इन नामों को और मज़ीद याद करूं। और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, फ़रिश्ता नहीं है। और मेरी बहुत ख्वाहिश होती है, आज मैंने नाम लिए हैं, कोशिश की है, और अल्लाह सिर्फ देखता है कि मेरा रब मुझे, मेरा बंदा मुझे कितना याद करता है और मेरे बंदे के अंदर चाहत कितनी है। आप इब्तिदा करके तो देखें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। इस बात पे कोई शर्म नहीं है, मेरा रब सिर्फ आपकी नीयत देखता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने कोशिश की अल्लाह के 99 नाम लेने की। और ये याद इसलिए हैं, कहते हैं एहसास का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, वो अक्सर जुम्मे की नमाज़ में जो है अपने सहन में बैठ के जब नमाज जुम्मे की पढ़ के आ जाते थे तो और कुछ नवाफिल घर में अदा करते थे और वो ऊंची ऊंची बुलंद आवाज़ से जो है ना ये तस्बीह पढ़ते थे अल्लाह की, और बड़ी खूबसूरत उनका अंदाज़ था। तो हमें, और ख़ास तौर पे बड़े भाई के जो छोटा बच्चा है उसकी गोद में लेके उसको पढ़ते थे और थपथपाते थे, तो ये एक ट्रांसफ़र होती थी, हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजती थी। घर में तलावत किया करें, घर में कुरान को खोला करें। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है कि आप उसको एक अलमारी में या उसमें रखने की बात है, आप उसका रोज़ दीदार किया करें और एक सूरत ज़रूर पढ़ लिया करें और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह कबूल करे और कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हासदीन से बचाए, अल्लाह पाक मुझे नज़र बद से बचाए, अल्लाह मुझे गुमराही से बचाए। ये दुआ हमेशा अल्लाह पाक से करते रहना चाहिए। और अल्लाह पाक ख़ास तौर पे देखें, हम कुछ चीज़ हासिल करते हैं ना, एक चीज़ बड़ी मुझे मिसिंग लगती है, वो तरबियत की कमी, बड़ों की इज़्ज़त। आप किसी भी अपने घर में भी हों, अपने फैमिली में हों, एक 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 आपका किरदार होता है और वो आपकी ज़बान के नीचे छुपा होता है। आप किसी को नीचा ना समझें, आप किसी को डिग्रेड ना करें। बड़ा इसमें कोई वक़ार नहीं है आपका कि आपने चाचा के साथ बदसलूकी करी तो आप बड़ा वक़ार से अपने वालिदैन को बता रहे मैंने तो चाचा को सुना दी। ये हमारी तरबियत की कमी है, ये हमारे अखलाक की कमी है, ये किरदार की कमी है। ये अखलाक और किरदार ना हमें फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देता है। खुदा से ताल्लुक़ एक अलग आपका ताल्लुक़ है, उससे कोई किसी का ताल्लुक़ नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने, उससे आपका ताल्लुक़ है। लेकिन याद रखिएगा, इस दुनिया में जो किरदार आप निभाएंगे अखलाक व बावक़ार अंदाज में और दरगुजर से, गुस्से को एक तरफ करके, तो याद रखिएगा मेरी बात, खुदा की कसम, मैं बड़ी बात नहीं कहती कि अगर आपकी किसी ने आपकी बिला वजह ज़लालत की हो तो वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो इज़्ज़त तुम मुझे क़यामत के रोज़ मुझसे ले लो। तो जब नबी का फरमान है तो हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जुम्मतुल मुबारक है और हर जुम्मा आता है और सबसे एक बड़ी खूबसूरत सूरत है और सूरह काफ, आप इसे पढ़ा करें। ये आपको इस तरह अपनी हिफाजत में ले लेगी कि अगले जुम्मे तक आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे। सूरह काफ की इतनी बरक़ात है। सूरह बकरा की ज़रूर घर में जो है वो तलावत किया करें। अगर आप चाहते हैं शैतानी चीज़ों से और
نظر بد سے اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں. تو ضرور قرآن جس جس گھر میں پڑھا نہیں جاتا وہاں چھپکلیاں, چوہے, کاکروچ, کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں, غلاظتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ حقیقت. آپ ایک مہینہ اپنے گھر سے بھی چلے جائیں تو آپ عجیب عجیب آپ محسوس کریں گے, گندی چیزیں نظر نہ آئیں گی آپ کو. تو ان چیزوں سے ذرا بچیں. اور یہ وہی ان شکلوں میں نظر آتی ہیں, چھپکلی جگہ جگہ سے نکل رہی ہوگی, آپ کو چوہے نہیں کریں گے, کاکروچ, آپ کچن میں کچرا چھوڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ غلاظتیں نظر آئیں گی. اور یہی ہماری روزی کو کم کرتی ہیں, یہی ہمارے گھر سے برکت اٹھا دیتی ہیں, اور یہی وہ ہیں جو ہمارے آپس میں ہمارا انتشار پیدا کرتی ہیں, ہماری لڑائیاں کرتی ہیں. چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, آپ کا گھر ہو, آپ کی کمرہ ہو, یا آپ کا ادارہ ہو, کوئی بھی ہو. تو کوشش کریں غلیظ چیزوں سے دور رہیں اور باوضو رہیں. کوشش کریں باوضو رہیں. اپنی زبان کو استغفار سے تر کریں. میرے رب کو یہ تسبیح بہت پسند ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اس کو پڑھا کریں, یہ سب سے بہتر اللہ کو بہت پسند ہے. درود پاک کا ورد تو ایسا ہے کہ آپ کے مسئلے ایسے حل ہوں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ درود پاک کی تسبیح اتنی کریں کہ نیند میں بھی آپ کے منہ پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک کا ورد اتنا ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ جیسے آپ کے دروازے جو ہے خزانوں سے کھل گئے ہیں. اور جو اللہ دیتا ہے اس کا حساب ہے, نعمتوں کا اور رحمتوں کا. رحمتوں کا حساب نہیں ہے, نعمتوں کا حساب ہے. تو اللہ سے اتنا ہی مانگیں جو تقسیم بھی کر سکیں. کیونکہ میں نے کہا نا, سورہ بقرہ کی پہلی آیت آپ پڑھیں گے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جب آپ پڑھتے ہیں اس کی ینفقون تک جب پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں میں نے تجھے قرآن کھول کے دیا, تجھے پڑھا, تو نے نماز پڑھی, ینفقون, آپ نے نماز پڑھا, زکوٰۃ دی, لیکن اس کا حصہ بھی آپ کو اللہ نے کہا کہ اس میں سے میرا جو حصہ ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے. جب تک آپ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر ہم کو حساب بھی دینا پڑے گا. آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب اس میں ہم پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک راستہ ملتا ہے کہ اس قرآن صرف ایک عربی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک کوئی وہ سمجھ کے جلدی جلدی ایسے پڑھنا ہے, وہ نہیں. وہ پڑھنا وہ والا پڑھنا نہیں ہے, یہ پڑھنا کچھ اور ہے, سمجھنے کی بات ہے. یہ قرآن ہمارے لیے اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے, ہماری سمجھ کے لیے اتارا گیا ہے. اللہ بار بار ہمیں جھنجھوڑا ہے, ہر آیت میں جھنجھوڑا ہے. سورہ رحمان میں کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, بار بار اللہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے اتنا کچھ دینا, میں تو تیرے شہر کے قریب ہوں, تو اپنی اوقات تو دیکھ. جب ہم کسی کو سمجھتے ہیں نا کہ میں بہت بڑا ہوں, آپ بہت چھوٹے ہو, تو اپنی اوقات ایک نطفے سے بھی کم ہے. آپ ایک غلیظ چیز سے کریٹ ہوئے ہیں. آپ یہ سوچ کے ذرا سا اپنے, اور آپ ہمیشہ اپنے ساتھ غلاظت لے کے چلتے ہیں. آپ کا پیٹ ہے نا آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, گندگی کو لے کے چلتے ہیں. تو نخرہ کس بات کا. اور خدا کو سب سے ناپسندیدہ فعل شرک اور تکبر ہے. خدا کو تکبر ناپسندیدہ فعل ہے خدا کا. اگر آپ جس دن آپ نے تکبر کا مطلب ہے کہ میں ہوں اور میں صرف اللہ کی ذات. یا لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.